पी टी आई को तो मैं एक सियासी पार्टी कहती है तो दहशतगर्द पार्टी है, दहशतगर्द पार्टी, एक माफिया। ये फॉरेन एजेंट हैं, इनको वापस जिस मुल्क से आए इनको वापस उधर भेजना चाहिए। आयशा गुलाली पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और आयशा गुलाली का दौर अब शुरू होने वाला है। इनका दौर ख़त्म हो चुका है और झूठ मुनाफ़क़त का दौर ख़त्म हो चुका है। पख्तूनों की इज़्ज़त को मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मैंने उनकी इज़्ज़त रखी। मैंने जब आवाज़ दी पाकिस्तान की ख़वातीन को तो उसके बाद बहुत सारी ख़वातीन आगे आईं। पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आईं कि हमें लेक्चरर्स जो हैं वो हरास करते हैं। पी टी आई ने कोरोना के फ़ंड्स खा लिए, ये भी है। कोरोना के फ़ंड्स ये के पी के में भी खाए और उसमें भी खाए, ये फेडरल गवर्नमेंट में। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंटेरियंस के तौर पर बनी थी, क्योंकि हम दोनों पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो वो पी टी आई के चेयरमैन भाग गए वहाँ से। तो तहकीकात से कौन भागता है? मैं तो नहीं भागी, मुजरम भागता है। तलाशी देने से कौन भागता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा गुलाली वज़ीर है और मेरा ताल्लुक़ जनूबी वज़ीरिस्तान से वज़ीर अहमदज़ई वज़ीर कबीले से है। मैंने वैसे अपनी जद्दोजहद का आगाज़ तकरीबन यानी 6 साल की उम्र से किया था। 6 साल की उम्र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। तो उनकी जब स्पीचेस मैं सुनती थी तो एक ख़ातून लीडर के तौर पर वो बहुत एक इंस्पिरेशन थी सारी ख़वातीन के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए। मुस्लिम दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी, लीडर थी। और जिस तरीके से पाकिस्तानी माशरे में वो एक लीडर के तौर पर सामने आई और उन्होंने जिस तरीके से वो ख़िताब करती थी मजमा पब्लिक मीटिंग से, तो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। और फिर मैंने भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए मैंने स्पीचेस कहना शुरू की। तो मैंने फ़र्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो ज्वाइन की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे चीफ़ कोऑर्डिनेटर ट्राइबल एरियाज़ लगाया, कबायली इलाका जात का लगाया। पी टी आई से कुछ अरसा पहले जो है मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी में थी, क्योंकि जब इमरान खान ने ऐलान किया वज़ीरिस्तान मार्च के लिए तो मैंने फिर पी टी आई को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो पी टी आई में मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, पी टी आई के इंटर पार्टी इलेक्शंस में सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई पूरे पार्टी के इलेक्शंस में। तो उसके बाद जब एम एन ए की सीट का मसला आया तो बीइंग सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट होना ये चाहिए था कि मुझे रिज़र्व सीट पे आना चाहिए था, पार्टी को ख़ुद लाना चाहिए था। लेकिन पी टी आई पहले दिन से एक मुनाफिक पार्टी है। मैं तो मुनाफिकत देख रही थी, क्योंकि मुनाफिकत ये थी कि मौरूसियत, दूसरों को मौरूसियत का इल्ज़ाम देने वाले कि ये मौरूसी पार्टी है, पीपल्स पार्टी मौरूसी पार्टी है, नून लीग मौरूसी पार्टी है, ए एन पी मौरूसी पार्टी है। ख़ुद मौरूसियत से कूट कूट कर भरी हुई थी। पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ख़वातीन थी उनको किसी को मौका नहीं मिला। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी पी टी आई में। तो सारी परवेज़ खट्टक की ए से जी तक उनकी फ़ैमिली के ख़वातीन मौजूद थीं, जिनका पार्टी मेंबरशिप, बेसिक मेंबरशिप भी उनके पास नहीं थी। अच्छा, तो उसके बाद मैं पेशावर हाई कोर्ट में मैंने रिट किया। तो शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वाइस चेयरमैन मुझे फ़ोन किया कि बीबी इस तरह तो पूरी पार्टी बदनाम हो जाएगी, हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे कि मतलब ये आप तो ये इश्यूज़ लेकर खड़ी हो जाएंगे। उन्होंने फिर मुझे एक सीट उनको देनी पड़ी। तो ये इनकी पहले दिन से मैंने इनकी मुनाफ़क़त को ये नोट किया। उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की और पी टी आई से मैंने अलहदगी इख्तियार की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाली की मैंने बुनियाद रखी, क्योंकि अवाम उसको एक बेइंसाफ़ी, एक मुनाफ़क़त, झूठ, इसका एक दूसरा नाम समझती है तहरीक इंसाफ को। बेहिसी, अवाम के मसाइल पर बेहिसी। तो हमने, मेरे जो पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया। उन्होंने मुझे कहा कि इसका नाम अब तब्दील करें। मैंने एम फिल में एडमिशन लिया शेख ज़ायद इंस्टीट्यूट पेशावर में। मैंने एम फिल में एडमिशन लिया, एम फिल लीडिंग टू पी एच डी। तो खैर वो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद पी टी आई वालों ने, जो पी टी आई को तो मैं एक सियासी पार्टी नहीं कहती है तो दहशतगर्द पार्टी है, दहशतगर्द पार्टी, एक माफिया। माफिया वो होता है जो कि आप उसके ख़िलाफ़ बात करें, कोई हकीकत बताएं, उनकी हकीकत बताएं तो वो आप पर चढ़ दौड़ती है। अच्छा, मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि आप पी टी आई वाले यहाँ पर आए थे, आपका पूछ रहे थे कि ये वाकई यहाँ पर पढ़ती हैं, और उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। तो उनके यानी उन हालात में फिर मुझे एम फिल की डिग्री ही लेनी पड़ी, क्योंकि पी एच डी में कंटिन्यू नहीं कर सकती थी उस माहौल में। जिस किस्म का वो सोशल मीडिया पर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बेहुदा घटिया कैंपेन चलाई, मुझे गालियाँ निकाली, मेरे ख़ानदान को, मेरे वालिद को, मेरी बहनों को, मेरी बहन को। तो
انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، شرمندہ کرنے کی کوشش کی، مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی لوگوں میں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میرے پاس کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا۔ آج اللہ نے جس طریقے سے، جب سے وہ حکومت میں آئے، جس طریقے سے اللہ اسی روز سے ان کو ذلیل کر رہا ہے، جس دن سے میں پارٹی سے باہر نکلی، اسی روز سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتے کہ پارٹی کے ورکرز نے جن جن باتوں کی نشاندہی کی ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ آپ کی آواز دباتے ہیں۔ اور عائشہ گل علیہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، اور عائشہ گل علیہ کا دور اب شروع ہونے والا ہے، ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم کے لیے جو جماعت الصفا ہے ہماری، ایک اسلامک ویژن ایک معتدل اسلامک ویژن، اسلامک پارٹی کا جب نام آتا ہے تو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک سخت گیر پارٹی کا نام آتا ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں تو اس میں خاتون کی حکمرانی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اور میں اپنی حکمرانی کے لیے بات نہیں کرتی، میں صرف معتدل اسلام کی بات کرتی ہوں کہ اس میں کچھ پارٹیاں کہتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ سیاست میں ہی نہیں ہونا چاہیے، اسلامی جو پارٹیاں کچھ کہتی ہیں۔ تو ہم تو ایک ماڈریٹ اسلامک ویژن رکھنے والے ہیں جس میں سب کو حقوق ملے، اقلیتوں کو بھی حقوق ملے، اور کوئی رنگ، نسل، زبان کا تفریق نہ ہو، پاکستانی مسلمان کے طور پر سب کو حقوق ملے، تعلیم کو بہت اہمیت ملے، ہنر کو اہمیت ملے، سائنٹیفک ترقی میں ہم دنیا کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں، یہ نہیں کہ گالیوں میں ہم مقابلہ کریں دنیا کے ساتھ۔ وہ تو پارلیمنٹری کمیٹی تھی تحقیقات کے لیے، پارلیمنٹری تحقیقات سے میں تو نہیں بھاگی، چیئرمین پی ٹی آئی بھاگا، جس طرح الیکشن کمیشن کے اس سے بھاگا، تحقیقات سے بھاگا کہ فورن فنڈنگ، آخرکار فورن فنڈنگ سامنے آ گئی۔ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی پارلیمنٹیرینز کے طور پر بنی تھی، کیونکہ ہم دونوں پارلیمنٹ کے ممبر تھے، تو وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھاگ گئے وہاں سے۔ تو تحقیقات سے کون بھاگتا ہے؟ میں تو نہیں بھاگی، مجرم بھاگتا ہے، تلاشی دینے سے کون بھاگتا ہے؟ پختونوں کی عزت کو میں نے فرسٹ ٹائم جو میں نے ان کی عزت رکھی، کیونکہ پی ٹی آئی میں جس طرح کا ایک کلچر تھا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ عائشہ گل علیہ نے بات کی ایز اے پارلیمنٹیرین، اور جس سے میرا، کیونکہ ٹیکسٹ میسیجز کا مسئلہ تھا، ٹیکسٹ میسیجز کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہوا کیونکہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ٹیکسٹ میسیجز ایک قبائلی علاقوں میں اور پاکستان جیسے معاشرے میں یہ ایک بہت سینسٹیو بات ہوتی ہے، اس پہ اکثر قتل بھی ہو جاتے ہیں ہمارے علاقوں میں اس قسم کے غلط میسیجز پر۔ تو ہم نے تو یہ ایکسپوز کیا، اور پھر ہم نے بیسک اس میں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو باقی خواتین ہیں ان کو آواز دینا تھا ایز اے پارلیمنٹیرین، کیونکہ جو دفتروں میں جاتی ہیں، جو کالج اسکول پڑھنے جاتی ہیں، آپ کی اپنی بہنیں بھی جاتی ہوں گی، جب ان کو کوئی راستے میں کوئی ایسی چھیڑتا ہے، کوئی ہراس کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو پھر اس لڑکی کا تعلیم نہیں بند ہونی چاہیے، اس لڑکی کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب لڑکی کو قصور دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے کوشش یہ کی کہ سب جو ہے وہ میری طرف جو ہے وہ الٹا مجھ پر الزامات اور کیچڑ اٹھائیں۔ تو جو تحقیقات ہونی تھی وہ وہاں سے تو وہ بھاگ گئے، اور میں نے تو بالکل سچ اور حقیقت بیان کی سارے پروگرامز میں، پریس کانفرنس میں ہوئے۔ اچھا، میں نے جب آواز دی پاکستان کی خواتین کو، تو اس کے بعد بہت ساری خواتین آگے آئیں، پاکستان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے آئیں کہ ہمیں لیکچررز جو ہیں وہ ہراس کرتے ہیں نمبرز کے لیے، اور جو ہے وہ دفاتر میں ملازم افسران جو ہیں وہ کیسے اپنی جو ان کے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں ملازم، ان کو کیسے ہراس کرتے ہیں گھروں میں، ڈومیسٹک ورکرز کو۔ تو یہ ساری چیزیں میرے آواز دینے کے بعد آئیں، اس سے پہلے یہ خاموش تھیں۔ یہ پاکستان میں فل سکیل پہ ہو رہی تھی ہراسمنٹ، موبائل کا غلط استعمال، میسیجز کا غلط استعمال، اتھارٹی کا مس یوز آف پاور کا، لیکن آواز کس نے دی؟ عائشہ گل علیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو آواز دی۔ اب کوئی کسی کو میسج کرے، اب وہ وقت نہیں ہے، اب کوئی کسی کو میسج کرے فوراً وہ خاتون جو ہے وہ آواز وہ اٹھا دیتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ عائشہ گل علیہ نے اس کو آواز دی۔ اس سے پہلے تو یہ جرت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، مجھے اور میری فیملی کو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں کہ جب میں نے ہراسمنٹ کی بات کی، پوری دنیا میں ہراسمنٹ کی بات ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کوئی عائشہ گل علیہ نے پوری دنیا کو نہیں کہا تھا کہ آپ بھی ہراسمنٹ کا ویو شروع کریں۔ عمران خان کی اسٹریٹجی یہ ہے، اس کا نہ کوئی ویژن ہے۔ اسلامک ٹچ تو اس کے کان میں کہتا ہے دوسرا کہ اسلامک ٹچ دیں، اس کو خود نہیں پتہ ہوتا۔
2-3 अल्फाज ये फेसबुक से सीख लेता है, फिर उसको दोहराता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करने वाला जो है वो मज़ारों पर सजदे करता है। अभी हाल ही में इसने दोबारा शिरक, ये तो सबसे बड़ा शिरक है मज़ारों पर सजदे। आयशा गुल अलई पाकिस्तान के आम लोगों की आवाज़ है और आयशा गुल अलई किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है। आयशा गुल अलई पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। KPK के खैबर पख्तूनख्वा और कबाइलियों की आवाज़ है, कबाइलियों की बेटी है। पंजाब की आवाज़ है, सिंध की आवाज़ है, बलूचिस्तान की आवाज़ है। इंशाअल्लाह मैं इन सब के हकूक़ के लिए बात भी करूँगी। और हमारे जो नौजवान तबका है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं नौजवान, उनके हकूक़ के लिए कि उनको पाकिस्तान के लिए जो है वो एक असासा बनाया जाए, उनको वो तालीम, वो हुनर दिया जाए कि जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान की मईशत के लिए फ़ायदेमंद हो, अपने वालिदैन के लिए कोई फ़ख्र का बाइस बन सकें, एक मुस्लिम उम्मा के लिए फ़ख्र का बाइस बन सकें। ना कि वो आयशा गुल अलई जो है वो अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए उनको मुखालिफिन को गालियाँ बताना सिखाएगी और कीचड़ उछालना सिखाएगी और फहाशी की तरफ ले जाएगी। मैं तो जब इनके सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखती हूँ, इनके आसाब पर आयशा गुल अलई सवार है अभी तक। रिक्शा चलाना है, साइकिल चलाना है, वो तो आजकल PTI कर रही है। मेरा तो PTI को ये पैगाम है, चेयरमैन को, कि ये जो अब ये एहतजाज कर रहे हैं, ये तो सबूतों के साथ वाज़े हो गया। तो अब एहतजाज की बजाय तो इस्तीफ़ा बनता है अखलाकी तौर पर। ये पैसे, कोरोना के पैसे फ़ंड्स, ये PTI ने कोरोना के फ़ंड्स खा लिए, ये भी है। कोरोना के फ़ंड्स ये KPK में भी खाए और उसमें भी खाए, ये फेडरल गवर्नमेंट में। और अंग्रेज़ जो हैं वो 2 महीने की, 3 महीने की प्लानिंग नहीं करते, अंग्रेज़ 50 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। तो हकीम सईद ने आज से बहुत अरसा पहले कहा था, हकीम सईद ने कहा था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, उसको प्लांट किया गया है। तो 25 साल 26 साल पहले जो बीज बोया था इमरान खान का, आज उसके कारनामे जो हैं पाकिस्तान में, आप देखें कि मईशत भी इसलिए तरक्की नहीं करी क्योंकि सारा दिन इंतशार फैलाता है ये। और पूरे पाकिस्तान की जो नौजवान तबका है, उनके जहनों को इसने जहर आलूद कर दिया है। इंशाल्लाह उसको अखलाकियात की तरफ वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो अब इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और PTI पर पाबंदी लगानी चाहिए। इमरान खान पर ताहयात जो है उसको नाअहल किया जाए। और ये जो गलाज़त गंद है, ये फ़ॉरेन एजेंट हैं, इनको वापस जिस मुल्क से आए इनको वापस उधर भेजना चाहिए।